Ons sien mekaar lekker dubbel vandag, so ons gaan gou eers merk en dan hoop ek het julle boek 2 gebring because we're starting with that new chapter as well today. Okay? Okay, let's start with number 1, 2 and 5 of exercise 13. Okay, so by oefening 13 het hulle vir gesê klassifiseer die wortels van elkeen van daai sonder om die vergelyking op te los, né? Okay, nou by nommer 1 is vir jou gegee 5x kwadraat minus 2x plus 1 is gelyk aan 0. So ek wil heel eers weet wat is delta. En delta is mos nou b kwadraat met ander woorde minus 2 kwadraat minus 4ac, so 5 maal maal 1. En dit gee vir my delta is minus 16. Nee, and delta is that part which is inside the square root. Nee, so met ander woorde, ek het binne my vierkantswortel minus 16. And what does that mean? It's imaginary. We can't have a negative number inside the square root. So therefore, imaginair. Sê weer? Imaginair en nie real, same thing. Non-real, imaginary, imaginair of nie real. Selfde ding, almal van hulle. Okay. Right, number 2. Ja, ander kleur. By nommer 2 word af my gegee, right. 7x kwadraat minus 3x minus 4 is gelyk aan 0. So again, because we're not able or we're not supposed to go and solve the equation, we want to get delta. So b kwadraat met ander woorde minus 3 kwadraat minus 4 maal a wat 7 is. Maal c wat minus 4 is. En dit gee vir jou 121. Nee. So binne in my vierkantswortel het ek 121. En is dit nie 'n vierkant of 'n volkomme vierkant nie? Nee, met ander woorde, wat is my wortels? Okay, so therefore my roots are real. Hulle is reëel. Hulle is ook rasionaal. En ongelyk. So English, they are real, rational and unequal. Okay. Maak dit sin vir almal? Is dit okay? Goed, ons kyk gou na 4. Kan ek maar skiep? Ag, ek meen 5, sorry. Kan ek maar skiep? Okay. 4x kwadraat minus 12x plus 9 is gelyk aan 0. I didn't say that in the previous one, but remember, before we can get delta, we always have to make sure that it's in standard form, nee? Al my stolbietjies so ver was in elk geval klaar in standaard vorm, but I'm just mentioning it so that if it's not, then that would be your first step, nee? Jy moet hom eers in standaard vorm gaan skryf. Right, so let's get delta. Delta will be b squared, meaning minus 12 squared, minus 4ac, and a is 4, and c is 9, which means that delta will be 0. Okay, now as delta 0 is, okay, kom ons begin by die begin. Is it real or non-real? Real, okay. Okay, is it rational, irrational? Rational. Is it equal, unequal? When delta is equal to 0, it would be equal. Nou het ek hom lekker mengels geskryf, né? Real, rational en gelyk. Or real, rational and equal. Okay.
Is julle reg daar? Goed. Hierdie was baie makliker as gister. Nee. Okay. Nou gaan ons gou na daai werkblad toe. You guys had to do number 1 up until 7. Anyone still copying here? Okay. Ons kyk gou na nommer 1. Nommer 1 sê vir jou, for which values of k will the following have equal roots? Okay. Nou, ons weet, okay, ons gaan kry gou eers vir delta, né? Delta is mos nou b kwadraat minus 4ac. So if I simplify that, I'm going to get 4 plus 8k. Now, for me to have equal roots, delta must be equal to 0. So daar sal jy sien aan die regterkant sê ek vir jou 4 plus 8k is gelyk aan 0. Nee. Okay, and then we can solve what k is. So 8k is equal to minus 4, which means that k moet wees minus 1/2. Any questions at number 1? Ja. Davidina. Jy kan nie wel David sê. Davidine. Okay, nommer 2 sê hulle vir jou vir watter waardes van k sal dit nie reële wortels hê. Okay, so we first get what delta is, and that gave me 16 plus 24k. Okay, nou vir die wortels om nie reëel te wees. Non-real, kom ek skryf dit gou by nommer 1. We wanted delta to be equal to 0. At number 2, we want delta to be less than 0 because we want a negative number inside my square root. En delta is mos wat binne in jou wortel staan, né? So dit is hoekom jy sal sien ek hier kan nie dit nou doen nie. Daarso sê ek vir jou 16 plus 24k moet wees kleiner as 0, né? And then from there, we take the 16 over, so 24k is less than minus 16. And now we divide by 24, so k is dan minus 2/3. Any questions at 2? Is julle reg? Number 3. For which values of k will the following have real roots? Okay. Now, kom ons begin gou by die begin. To have real roots, we know that delta, right, must be greater than or equal to 0. So dis one moet lyk as hy reële wortels het, né? Maar nou moet ons eers gou vir delta gaan kry. Nou, ons het by die vorige oefening het ons gesê, before we can get delta, always make sure that your equation is in standard form. Nou jy sal sien dat daai is nie in standaard vorm nie. So ons moet hom eers gou gaan verander het. En dit gaan ek nou gou, omdat ek op my skerm is, mos nou gekraakte deel, so kan jy lekker daar wys sê. Die 4x kwadraat bly net so, né? Dan het ek gaan kombineer die 4 minus 4kx en die 8k. Because from those two, I can take out a common factor of x. Nee, as ek hier x uithaal, wat bly oor? Minus 4k. If I take x from that, I'll have 8. It's allemaal by so ver. Okay, then plus, en nou kyk wat bly oor. So dit klaar gebruik, we use that. So the k squared minus 16 is left. Okay? Nou, omdat ons nie weet wat k is nie, hy is deel van my konstante. So we just put brackets around it. Okay. Good. So now we have it in standard form. So A would be the 4, B would be the 8 minus 4k, and C would be k squared minus 16. Wees nie by tot daar. Goed, nou kan ek gaan instel. Data is ons nou b kwadraat minus 4ac, and then that I had to go and multiply out. Nee?
So jy gaan uitmaal om daai 64 minus 64k plus 16k kwadraat minus 16 kwadraat k kwadraat plus 256 te kry. That simplified is going to give me 320 minus 64k. Right, now finally het ons vir delta. Nee? Now we're going to go say, let's make delta greater than or equal to 0. So dit is wat hier gebeur. Kan julle sien hoe ek maak my screen, ek kan nie verder staan. Okay, so dan sê ek daai 320 minus 64k is groter en gelyk aan 0. Take the 320 over, en nou, baie belangrik, can you see that, to get rid of this minus 64, I had to divide by minus 64. And what happens when we divide or multiply with a negative number? Your sign switches, nee? Met ander woorde, kyk gou daar, die teken was gewees groter en gelyk, nou sy kleiner en gelyk aan. Okay, so oppas vir dit. En as jy vergeet het, maak vir jou 'n notaatjie nou, dat jy nie weer daai selfde fout maak nie. Okay. Can I skip? Any questions? Okay, sê vir my, lyk dit beter as gister? Kom julle nou reg meneer Portals? Nog nie? Ja. Want hier is die laaste van die hoofstuk, nee, as ons nou klaar met hom, so jy moet nou... Ja. Julle skryf ons toets, kyk gou hier, die 11de Maart, dis volgende week Vrydag, nee? So jy skryf definitief oor, wat was dit 1 en 2 wat ons gever gedoen het, nee? 1, wat die eksponente in die wortelvorme was, en dit was gou staan. Ja, dis eintlik nee, ja, November. Ja. Nee. So julle gaan net skryf oor exponents and surds. Dis daar hierdie hoofstuk 1. Nee. Want Euclides gaan ons nou mee begin. So dit hang af hoe ver al die klasse gekom het, want ons kan net skryf tot waar almal. So daar's 'n klein moontlikheid dat jy oor 'n stukkie van Euclides gaan skryf afhangende tot waar almal gekom het. I can't promise anything, but chapter 1 is a done deal. Jy kan. Okay, goed. Kom ons kyk vir die laaste, nommer 4. Nommer 4 sê hulle vir jou, for which values of p will the following have real roots? Okay, nou sê hulle heel eers vir my, kry gou 'n standaard vorm. So we multiply in that 3 at step 1. So that's on the right hand side, I get 3x plus 3. Dan vat ons als links. Nee? Dan gaan jy x kwadraat minus 2x plus p minus 3 is gelyk aan 0. Is julle fine met daai? Hallo? It's the same as number 3. The p and the 3 were the only ones left. Nee? So ek sit hulle saam. You'll see we put brackets around it, and that is then my C value. Okay. Good. So ek het hom nou in standaard vorm. So we can now finally get delta. So delta would be b squared minus 4ac. En dit vereenvoudig gee dan vir my daai 16 minus 4p. Right. Now, for this equation to have real roots, delta must be greater than or equal to 0, and that's what you see here. Ek sê 16 minus 4p, groter en gelyk aan 0. So we take the 16 over, so it becomes minus 4p greater than or equal to minus 16. But again, we now from there on divide by minus 4, so my sign switches. En nou raak dit p is kleiner as en gelyk aan 4. Ayola.
Kan jy hom vir my gee? Bere daai ding. Kan ek skip? Okay. Sê weer. Number 5. Show that the following has real roots for all real values of m. Okay. Nou, m minus 1 x kwadraat plus 1 is gelijk aan mx. It's not in standard form. So we're first going to take that mx to the left, nee? En dan het ek my a waarde wat m minus 1 is, b waarde is minus m, en my c waarde is die 1. Nee? So now I can actually go get delta. Once I get delta, we simplify. It gives me a trinomial. Kyk gou, het ek net die highlight. Daar. Hy gee vir my 'n 3 term. Nee? So daai 3 term gaan ek gaan faktoriseer en dis mos m minus 2, m minus 2. Nee. Meaning m minus 2 squared. En nou omdat my wortels reëel is, gaan ek sê m minus 2 squared or just m minus 2, want dit gaan mos dieselfde uitwerk, nee? Must be greater than and equal to 0. Is julle reg daar? Any questions? Okay, number 6. Prove that the following has rational roots for all rational values of k. Goed, so hy is reeds vir my lekker in standaard vorm gegee, so ek kon direk geskiep het net na vir delta gaan kry. So b kwadraat minus 4ac. When I simplify that, again, I get a trinomial of k squared minus 2k plus 1. If I go and factorize that, it's going to give me k minus 1 squared. Nou, sê hulle vir jou, k minus 1 kwadraat will be a perfect square. Nee? So therefore, it will have rational roots. Kyk net daai afkortings, nee? So dis rasionale wortels. Ja, rasionaal. Roots. Roots, rational. Can ek maar skip? Anyone still copying? Jy kan nie, onthou ek record, nee, en dan, ja, ek wil net sê, julle is of goed dood of dood goed. Kan nie besluit wat sê een nie. Okay, number 7. Wys dat die volgende reël en ongelyke wortels het vir alle reële waardes van a. Alright, so kom ons maak gou eers daai a in. So I get ax squared minus a plus x is equal to 0. Nou, hy is net nie 100% in standaard vorm nie, nee? So ek shuffle gou my terme bietjie rond. So I'm going to say ax squared plus x minus a, want a gaan my konstante wees, nee? Is ie, ja? Ja, onthou wat ook al voor die getal of voor die onbekende staan is vas aan hom. Okay. Goed, so now it's in standard form, so we get delta. So 1 kwadraat minus 4 maal a maal minus a, and that will give me 1 plus 4a squared. Nou, omdat hulle wil hê, dit moet ongelyke en reële wortels hê, I'm going to make delta greater than and equal to 0. Daar kan jy hom sien. Nee, ek maak vir delta groter en gelyk aan 0. En daarso, so ek sê eers 4a kwadraat moet groter en gelyk wees aan 0. Met ander woorde, 4a kwadraat, as hy
positiewe getal is, meaning greater than 0, né? If that's positive, then it would in any case be true, because 1 plus a positive number gaan nog steeds vir my positief gee, né? So I've got to say that first part. I've got to say this, ek moet dit sê, want, sê maar daai 4a kwadraat, né, is eintlik 'n negatiewe getal, dan sou ek gewees het 1 plus 'n negatiewe getal, en dan sou dit 'n negatiewe antwoord gegee, and then it's not greater than and equal to 0. Is jy naby? So ek moet sê dat daai is dit, solank hy positief, of hy mag nog 0 wees, want 1 plus 0 gee nog steeds vir 'n positiewe antwoord. So that must be positive, meaning greater than or equal to 0. And then obviously the whole delta will be greater than 0. Van positiveness. Maak dit vir julle sin? You guys good? Right, so that then concludes this chapter. So now, kan jy vir my beweeg na boek 2? Ja. Yes? Okay. Krijg maar gauw, hier het Asante nou net wakker geword. Right, dan. Jacob, jy was so lank klaar hier by die huis. Ja, ek weet, maar julle Jacob aan nog heeltyd vir hom. Julle spot hom so. Ek gaan vir elkeen iets. Okay, so wat ons nou gaan doen is we are now moving to chapter 9, which is on page 188. 188, yeah? We forgot how to. Then, I'm gonna give you a folio. We want to sleep. Volkomen vliegtuig. Okay, so ons begin nou met Euklidiese meetkunde. Now, you guys have done that. Is jy klaar geskryf, suster? Jy het al in graad 10, het ons mos 'n bietjie van hierdie, of nie bietjie nou, so baie van dit, ingewerk, hè? So, hierdie is nou nie veel nuut nie, maar dis juist omdat dit vir julle so groot, ek wil nou nie sê probleem is nie, maar omdat julle baie keer sukkel daarmee, het ons bietjie in graad 10, sodat dit nou vir jou gaan makliker gaan. Right. So. Kom, is jy klaar? Right, so. The first few slides, I'm just quickly going to run through. That's not on your printed page. Jy hoef dit neer te skryf, jy kan net kyk. Nee? It's only when we get to slide 4. Then that's what you guys have. So I'm going to run through quickly. Okay, ons het mos nou by Euclides, nee, daar is al baie sirkelmeetkunde. So, a reminder about the parts of the circle. Kom ons kyk net gou die bewoording, want julle het al alles vergeet. Daai buitenste rand van die sirkel. In Afrikaans noem ons dit die omtrek, nee? Okay. In English, we call that the circumference. Nee? Sien julle hoekom ek hierdie slides vir julle geprint het nie? Want is baie klein. Nee, julle moet nie dit vir my sê nie. Okay, nou, kyk gou. Luister. Sien jy die kolletjie in die middel? Nee? Kom ek wys hom gou. Daai kolletjie in die middel is mos die middelpunt van my sirkel. Nou, as ek 'n lyn trek, van die omtrek van die sirkel, weer tot op die omtrek, maar hy gaan deur daai middelpunt, met ander woorde, hy lyk so. Then we call that the diameter, nee, die middellyn. Okay? Goed. Nou, die volgende lyntjie wat ek nou net vir jou getrek het, is van die middelpunt tot enige plek op die omtrek van die sirkel.
That we call the radius. That you guys should remember. Nee? Die radius, ja. Nou, wat jy baie keer vergeet, nee? Ons sê dit nooit vir jou nie. Kyk, gou daai radius is dieselfde as die radius, is dieselfde as daai radius. So, diameter would be 2 times radius. Nee. En ook as ek vir jou nog 'n streep in enige ander plek gaan trek, en ek gee net vir die afstand van een van hulle, dan moet jy weet, daar is 'n radius en hier is ook 'n radius, so the distance or the length of those two would be exactly the same. Dis gewoonlik 'n plekkie waar jy hak en nie lekker sien wat jy kon. Okay, right. So, as ek nou weer vir jou, if I give you a line going from the circumference again to another point on the circumference of the circle, but this time it's not going through the midpoint. Hy gaan nie hierdie keer deur die middelpunt hê. Dan noem ons dit 'n chord. Nee? Okay. Now that chord divides your circle into segments. So the big one, the groot deel daarbo, we call our major segment, and the one at the bottom we call our minor segment. Dis die kleiner enetjie, né? Goed. Dan jy het ook 'n boog, 'n arc. So that big hierdie daai ronde, ek weet nou nie wat se lekker woord vir dit in Engels behalwe arc. Daai ronde noem ons in English it's the major arc. And hierdie is dan 'n groter boog en the smaller one will be the minor arc. Afrikaanse mense, jy moet net onthou boog, né? Ons praat nooit regtig in the exercises and exams and tests. We don't talk about the major and the minor. We just talk about arc, BC, of chord, AB. Nee, okay? Sê weer? Nie hierdie stukkie nie, nee, want dit is net vinnige bewoording. Jy gaan sommer nou sien. Dis baie klein, Jane. Okay, so, as ek 2 radiusse trek, nee, dan, kyk gou daar aan enetjie, the previous circle. A chord divided my circle into segments. Now, if I drew 2 radiuses, it divides my circle into sectors, sektore. Nee, dink mooi aan 'n pizza slice, sektore. Okay. Good, so again, just major and minor. Nou, kyk gou daai blou lyn, nee? Wie wil raai wat noem ons dit nou weer? Hy is 'n blou lyn, ja, maar hy is ook 'n raaklyn. English people? No, not a touch line. Almost a tangent. Onthou julle dit, nee? 'n raaklyn is a tangent. Maar nou hoor gou, you guys all know that. Engelse mense, as jy nie tangent kan onthou nie, jy mag Afrikaans antwoord, nee? And Afrikaans people, if you want to answer in English, you're welcome. Jou wiskunde vraestel is in albei tale en jy mag ook einde van die jaar. Jy kan maar Afrikaans, Engels en mag gesaak hê, né? Please don't say blue line, no. Okay. Ja. Kyk gou daaronder. Het ek net weer vir jou 'n raaklyn getrek en dan by die derde sirkel ook 'n raaklyn. They are all tangents. Remember? 'n raaklyn en 'n sny, 'n lyn wat deur jou sirkel sny, is 2 verskillende goed. Né? Gaan gou hier vir jou wys. Daai netjie, hy raak en hierdie sny. Okay, this one cuts through your circle. That one only touches it once. Okay. Goed. Nou, kom ons kyk gou in lynende terminologie. Everywhere so far or everywhere in these slides, if you see a O,
That indicates the midpoint, né? En hierdie aanbieding is O altyd die middelpunt van die sirkel. Okay, nou sê ek vir jou. Nee, ek hou nie van hierdie geluide nie. O, maar ek kan net my klank afsit nie, dan gaan nie. Sorry, maar dan gaan die recording se klank ook nie lekker wees nie. Boog AB, kyk gou-gou. Jy moet nou net sien.